meto le ko mi fona ma mi sobe do ave amede mi khosebe amesi amefon mi jam fon mi le ko enyami ave subola maître mi siama ya ni so am do ngbe na mi be ma fion mi purification ou désenvoûtement be esi le lesensen le ka wa mleo vidéo aye appel de ba do no ameke webe so le kebe vidéo a ola ok amele ke no mo tudo o ya si om le sanu ne odo agban amele pe nva le plo o ngba le se ne pepe gomo wa te kpona va dia ma ke mi yona ba click koma le gengbe me le fon gbe me o yona be sema alo jogbe ma ola dia click koma wa ke les frères c'est à dire que nya popo nyuri amia gblene alo be nu fe adi ba sugbo ngba yin ke ngo sia no di le ke ba ma ya ola di sugbo ke yo di sugbo a te kpona no dia ma ya nam un vendredi le kwa di le ke ba ma fon me très tôt ko di après tokaye le ka et dom jaro no voit no purification on la va cancer no la va dakpe maître merci beaucoup à esuna nyahoko un vendredi matin très tôt ko ya magboa on doit toujours communiquer avec les plantes on est d'accord problème ko le do ko ya magboa il faut toujours communiquer avec la plante hein? On doit toujours communiquer avec eux à tout les problème ya le ke le do ya blocage ya le ke le do ya ne so honai ke la gba nyo be ko le ya magbo ku sivire awudo atia be gome bo ko na dama o le ji sia ko dama o vendredi matin très tôt akakala no possible be nya ben ya ne nja we na me amina plage à 1h du matin des fois amina 3h du matin va nyam le dom iro da fun 1h du matin ko to parce que nyam dim le miasio nya me sia me la te do dilayo donc on la te no ya puta à partir de 6h déjà, c'est bon. Et du coup, à partir de 6h, gardien. Non, on va y pour gardien. On l'appelle tokaye rassi. Bon, on a trop dit 25 litres de bidon de karassi. On doit pour on l'a les sous clé 16 rassi. On les sous clé 16 non, il y a pour zereka. À ce sous clé à ma si de quel 16 ame. So koro à poame. Abe ede kuku enyi ameto ameno be ne nde pepe gbale jole hihe amechan apumdo na ko awo be ba gbe aleke bele ya leke bele keye non da nde pe mda na le jebe ngbedo ejebe vivi kele mene ne vivi wane do akpe mena ila gbe si agbe agban le to eji le va de et tiens il dit be ya nyi nu gande le ba gbe me ya vo problème que o le dit pour que o le dit pour ya ne deda o la poto kan sen kudo apwa aso sou clé pe amasi de ke onyi nyon no onyi nu so amasi de ke 9 morceaux de sucre o la so do apwa me ko wene ne voa o la kwa pusia kudo toka ko soa bidon ko le ane no ago ko kwa pusia kudo toka ye ko le vire po ete va moitié ne toka apo be emi ko no aklin koma ko dia esiko kula poa me no tugui aso afoso kale toka de telle sorte que na poa il est bochan atugua maleme ko le tugua maleme ke mo kusi aleke yo to ama tugua va tutugban ke la va la lo eleke note apoto no tugui vegwan ke la va la lo apoto no tugui tongwan ke la lo esre kareka so toka so va dara go la fi ke bidon le a tro so sou kle potea so daro apoame abe vivi e bio ko wenene va no agoji fi atugu e le ko no akli komawa le toka ya me nyuri o kele do problème e me le fion nu yaro o le do problème vraiment on le dit là s'en sortir allo déposer dossier de la fille on peut yo allo gao bloquer la fille o dit meneno débloquer o me le fion nu ya do Amérique voilà bo et nous ado do apa ok le do problème le kebe purification ya mja ni dole nkume na wo ke yo tugwa manene la ko nyere voa
o tugui nyuie ɖe vɔa o la trɔ o le ne ba ma o la shue kɔ ɖo 25 litres be goa me mi se gɔme fia if o la trɔ sɔtɔ ka ya ƒoa me agba ƒo apusia vi ɖe asɔ va kɔ ɖo ama dzi de telle sorte que la ɖɔ ke be ɖoa ɖe o la tu nui ko tu nuia la mo dzi o te sɔ mɔ o te sɔ hu o nye mia ŋko ɖo va ya home pote rɔba kudo bidon ana va ya home ko va ya homea o la va yi dzi kpati ma ne nu ke ɖe kpekpe tsã va yi dzi kpati ma asɔ va kpe o la ɖɔli contenu akɔ ɖo rɔba ɖe me apusi 25 litres adzi kpati ma da ɖe dzi asɔ tugui nyuie ɖe o dzi kpati ma sɔ tugui nyuie ɖea o la dzi nu ke mi yɔna be souffle wemi o la ple wemi la tu nyuie ɖe en poudre be la me akɔ vi ɖe ɖo ne be composition dzi o la va ple parfum Holy Michael mi yɔnɛ be Saint Michel gbanama sɔ fiɔ mi eya o la ple ɖe ke be parfum ya nam Holy Michael eya gãtɔ aleke o la sɔ be moitié sɔ dɔli kɔ ɖo composition wa me da composition wa ɖo dɔkusu dzi va no dza de ɖo dɔkusu dzi aleke wɔ ɖe o la va yi dzi dezan ede ba zan o la sɔ hɛ si hɛ asɔ da ɖe la sɔ leke be nua da ɖo dzi asɔ kpe sɔ gble ne ŋgba kɔgbe o edɔ ko wa ŋgba go if o la trɔ dzi dezan vi ɖe dezan o la trɔ dzi dezan vi ɖe la trɔ atugui la lɔ gbɔ za ɖe kpa sɔ do nene be sia me eya o ma tugui kudo nu o la va tugui la nye atugui la lɔ nu kpo atugui la lɔ nu asɔ do composition ame atrɔ blu nyuie ɖe de ɖo dɔkusu dzi disons o le kpa composition a kekem à 11h par exemple de ɖo dɔkusu dzi à partir de 11h kaka ne po 15h ne po 15h a récupérer yɔ ame ɖe yɔ nɔviwo ɖe o ne kɔkɔ si wọn ko va da ɖe axɔ me ça dit que o ne kɔkɔ ko va da ɖo xɔ me quoi ne zan doa o la blu sia la shion e sia vi ɖe ɖo tɔka me ko la te lia e o la ɖo kpalo me asɔ kpasa ŋti anɔ biɔ vœu de déblocage anɔ aƒo be vœu le ko dzi ba gbɔa ne hu ɖo le ko dzi be nɔnɔmea ne trɔ ɖo anɔ pumpu kaka ale si wọn vɔ e la kpɔtɔ lo mi bo la zɛn kpata yo ke kpɔtɔa ne nu kea nu ke la trɔ kea c'est-à-dire le lendemain be zan mea apparaît heure ko le nene be sia c'est-à-dire déjà vers les 22h ou 22h30 o le si wọn vɔ donc ne nu ke 22h30 o la gba ku si wọn vi ɖe c'est-à-dire que tout coup o la le si wọn pendant 3 nuits o la sɔ zan me tɔn sɔ le si wọn ne nu ke agba shion si wọn vi ɖe asɔ nke mi sɔ srana nu agba shion si wọn vi ɖe ɖo tɔka me agba sɔ kpasa ŋti awɔ ve o kekem no le si wọn ne nu ke angba le si kekem me adzo yi dɔme o nua nam pendant 3 jours maintenant graine o tsakiti ke o le nua me amawo kudo nuwo ko le nua me kekem ko tɔwa ne o le si wọn 3e nuit c'est-à-dire zan me tɔn goa ko le si wọn soe kudo tɔka ko sɔ le sia ava yi kɔ ɖo mɔkpli nu tɔka angba sɔ gbɔ va xɔme ko no ɖo funua ɖe ŋgba kɔe se xlẽ ɖo anyigba sesẽ ɖe tɔka te gbã fa o le gbe fia asɔ 35 francs biandrin sɔ da ɖo composition wọn dzi kpa na trɔ va ya xɔme ŋkan ɖo dzi nɔ be o la va ɖi ɖase gãgãwo ben sẽŋ ɖe be nyi fiɔ mi eye ne mi zẽ la ɖi na mi sat na que les bénédictions soient